Ana musoman bɛɛ lajɛlen ni sanga in na bi su in na ani an ka association belebeleba in président bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye association min ka wulikajɔ bɛnnen don mɔgɔ minnu kɛlen don ka cɛsiri kɛ faso baara la u bɛ se ka waleɲuman dɔn cogoya min na k'u ka hakɛw segi o ma o la an bɛ kuma. Ne tɔgɔ ye Salifo Kulubali, président de l'association malienne pour la reconnaissance des mérites établis ni a bɛ wele ko ASMAREM. Baara bɛnnen don komi i y'a fɔ cogoya min na mɔgɔw waleɲuman dɔnli kama a ka laɲini belebeleba ye jumɛn ye? Ok, o ka nɔgɔn kojugu. ASMAREM ka laɲiniba o ye maliyɛn bɛɛ bɛ se ka i ka kɛta dɔn cogo di jamana kɔnɔ n'o ye jamana kɔnɔden bɛɛ ka droit ani a ka devoir. Maliyɛn bɛɛ bɛ se ka dɔn cogo di k'a fɔ ne kan ka mun ni mun de kɛ jamana ye ani jamana kan ka mun ni mun de kɛ ne ye n'o ye droit ani devoir ye. Bon o kɔnɔna na an bɛ baara kɛ fɛn caman kan. An bɛ mɔgɔw fana encourager n'o ye mɔgɔ cɛsirilenw ani faso kanubagaw ani mɔgɔ minnu ye wulikajɔ kɛ faso yɛrɛ ɲɛtaa kama ani u ka sigida ka ɲɛtaw kama. An bɛ olu encourager, an bɛ olu soutenir, an b'u dɛmɛ u ka baaraw fana na. An b'u ka baaraw fana yira mɔgɔw la. O ye ASMAREM ka wulikajɔw ye. Komi i y'a fɔ cogo min na laɲini ba mun b'an bolo o ye tout simplement maliyɛnw ka se ka u faso kanu. Faso kanu ka se ka don fasodenw na. N'i ye fɛn o fɛn kanu i bɛ se ka fɛn bɛɛ k'a ye i bɛ se ka fɛn caman fana to yen a kama. An ka laɲini ye maliyɛnw ka se ka faso kanu. O sira kan fana an bɛ baara caman kɛ. An bɛ formation kɛ n'o ye ka formation kɛ citoyenneté yɛrɛ kan. An y'o formation kɛ. An bɛ wulikajɔw fana kɛ fana ka se ka se o mɔgɔ minnu ye o baaraw fana kɛ. An bɛ wulikajɔw kɛ ka se o ma. An ye ko caman kɛ o la ka ban. Hali semaine tɛmɛnen an yɛrɛ y'o ye. An wulila ka se Bamako yan nɔ quartier 2 ɲɔgɔnna la. N'o ye Sotiba ani Jelibugu. An wulila ka se nin quartier 2 in na. An taara Sotiba fɔlɔ. An y'a sɔrɔ olu ka sigida la u ye u farala ɲɔgɔn kan k'u ka sigida labɛn kosɛbɛ kosɛbɛ. U y'u ka yɔrɔw saniya. U y'u ka fossé dingɛw labɔ. U tilala ka yiriw turu. U tilala ka foragew sen. U ka espace vert minnu bɛ yen nɔ ka dilan k'a ɲɛ. N'i yɛrɛ sera yen i bɛ nisɔndiya. Alhamdulillah. An wulila ka se olu ma ka foli bila u la k'u encourager k'u ka kɛwale yira tiɲɛna. Parce que gɛlɛya min bɛ Mali kan bi an bɛ se k'a fɔ faso Mali kɔnɔ maliyɛn caman bɛ yen. Malidenw u ka kɛta u ka wulikajɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ u ka kɛta la. An caman sigilen bɛ ka faso de kɔnɔ, an caman sigilen bɛ ka gouvernement de kɔnɔ, an caman sigilen bɛ k'an ka mairies de kɔnɔ k'a fɔ mairies k'a kɛ gouvernement k'a kɛ alors que olu dɔrɔn tɛ se. Bon an tilala k'a jateminɛ fana bɛɛ ɲɛ b'a la Mali kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la. Gouvernement yɛrɛ bɛ tila ka fɛn dɔw dilan k'a di an ma fana o fana minɛ cogo ɲuman an tɛ se o fana na. Donc o la ASMAREM ko n'an sigira ten n'an taara tan a bɛ gɛlɛya. An yɛrɛ ka wuli ka dɔ kɛ ka jamana dɛmɛ saniya la, ka jamana dɛmɛ sécurité la, ka jamana dɛmɛ a tɔgɔ ye di sigida ka lafiya sigida bɛ lafiya sira o sira fɛ ka gouvernement dɛmɛ a baara bɛɛ la ka mairie dɛmɛ a bɛɛ la. Fo ka taa se taxes sarali ma an ka mairies ye. ASMAREM ye wulikajɔ kɛ nin bɛɛ la nin bɛɛ y'an ka laɲiniw de. Mali kɔnɔ bi n'an m'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka gouvernement dɛmɛ cogo ye 2 de ye. Soit k'a k'a ye ou bien a ye min k'i ye fana k'o fana minɛ ka ɲɛ. O de la an bɛ to k'a fɔ n ko Mali société civile u kan ka wuli ka jɔ ka jɔ u jɔyɔrɔ la. Société civile ye société civile de ye.
jamana ka hakɛ dɔ de kalifala u ma jamana ye danaya dɔ de da u kan jamana ye bonya dɔ de di u ma jamana tilala tuguni k'a ka responsabilité dɔ de ta k'a di u ma mais Mali kɔnɔ bi société civile ka dɔgɔn min jɔlen bɛ a jɔyɔrɔ la alors que an fɛn o fɛn bɛna wuli an bɛ gouvernement de dɔgɔya an fɛn o fɛn bɛna wuli ministre donna tan an fɛn o fɛn bɛna wuli maire donna tan gouverneur y'a kɛ tan mais mɔgɔw ɲinɛlen don k'a fɔ ko société civile yɛrɛ de bɛ jamana jɔ ni fangaw ni gouvernement jɛngɛna surtout mairie an ka mairie population ni fanga bonda min ka surun kosɛbɛ o de ye mairie n'a ye mairie ɲɛnaman sɔrɔ ka maire ɲɛnaman sɔrɔ ka bila a ka maire la a yɛrɛ ka fara u kan k'u dɛmɛ sigida bɛ bɔ nɔgɔ la dɛ ni sigidaw yiriwala o de ye jamana yɛrɛ ni sigidaw saniyala o de ye jamana yɛrɛ bɛ Asmaramu ka wuli ka jɔ o de ye nin ye ok an b'i fɔ k'i barikada n'i ko k'a ka wuli ka jɔ nin aw kɛlen don ka labɛn fɛɛrɛ jumɛn bila sigi walasa Asmaramu ka laɲini ninnu bɛ se ka sabati cogo jumɛn na o fɛɛrɛw ka ca komi an bɔra k'a f'i ye cogo min na sensibilisation b'a la ni Ala sɔnna don nataw la an bɛna sensibilisation baw labɛn jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛ caravane ye o bɛ se ka kɛ atelier ye o bɛ se ka kɛ tɔgɔ ye di séminaire ye o bɛ se ka kɛ rencontre ye surtout an b'a fɛ ka mun fana kɛ o de ye ka se ka société civile an n'u ka kuma récépissé o kana récépissé o minɛ dɔrɔn ka taa bila ten kɔsala in na an b'an profiter ka o yɔrɔnin fɔ kɔsala in na mɔgɔ caman ka kuma ye min ye ko parti politique ka ci ka bɔ jamana kɔnɔ mɔgɔw b'a kuma fɔ kuma bɛɛ ko jɔyɔrɔ foyi t'u la mais alors que société civile n'o ye association ye n'o ye muso jɛrɛjɛkulu ninnu ye a dumɛnw de bɛ yen ko minnu kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ yɛrɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la k'a bɔ k'a di o ka dɔgɔ dɛ donc o la an b'a fɛ ka baara kɛ nin bɛɛ kɔnɔ ka se ka société civile bɛ se ka kɛ société civile yɛrɛ ye cogo di Mali kɔnɔ o kan ka mun kɛ o k'a kɛ u yɛrɛ ye objectif mun di u yɛrɛ ma u ka se ka u ka wuli ka jɔ kɛ u k'o baara kɛ alhamdulillah n bɛ sinsin min kan bi an filɛ heure min na sisan an bɛ mois de août de la ni san nana bi Bamakɔ kɔnɔ Bamakɔ yɔrɔ si tɛ yen ni ji tɛ ka cɛnni kɛ yɔrɔ min na ni ɲama tɛ ka cɛnni kɛ yɔrɔ min na degun min bɛ Bamakɔ kan bi nɔgɔ don et puis an bɛ tila ka gouvernement de dɔgɔya an bɛ tila k'an ka maires de jalaki k'a fɔ olu de kan k'a baara kɛ mais tiɲɛ ye tiɲɛ de ye dɛ an ka maires ninnu u ye dɔ kɛ gouvernement u b'a kɛ san o san mais anw yɛrɛ kan ka fara u kan ni yɔrɔnin fitinin min ye n'u ye fossé dingɛni min labɔ k'a d'an ma an k'an janto a la n'u ye sariya minnu fɔ ɲaman toncogo ni ɲaman cɛcogo la an kan ka sariya ninnu labato mais bi bi in na jinɔgɔ kɛlen bɛ ka tiɲɛni kɛ Bamakɔ fan bɛɛ fɛ mais a bɛɛ tɛ k'a fɔ gouvernement m'a ka jɔ a jɔyɔrɔ la a bɛɛ tɛ k'a fɔ maires kan ka min kɛ u m'a kɛ mais i tɛ se min na i tɛ se o la dɛ n'i ye fossé fɛn o fɛn labɛn bi san wɛrɛ ni mairie ye yɔrɔ min labɛn bi san wɛrɛ e ka segin ka taa o fossé dingɛ kelen in lajɛ i b'a sɔrɔ a dilanna k'a di minnu ma olu de y'a tiɲɛ alors que ONG b'an bolo yan association caman bɛ yan nɔ minnu bɛ nin kɛlɛ la mais an t'a dɔn ayiwa u kɔni u b'a kɛ kɛcogo min kɔni na o la Asmaramu bɛ fɛ ka wele Asmaramu bɛ wele da bɛɛ ye surtout société civile an ka wuli ka jɔ an ka dugutigilakaw an ka wuli ka jɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka wuli ka jɔ laadala ɲɛmɔgɔw an ka wuli ka jɔ k'an ka fanga dɛmɛ an ka wuli ka jɔ k'an ka jamana dɛmɛ jamana dɛmɛli tɛ dɔwɛrɛ ye koyi e ka kan ka min kɛ i k'o kɛ i ka kan ka min dabila i k'o dabila jamana sariya ye min ye o de ka labato donc
Asmaram ka laɲini a n'a ka wulikajɔ o ye n'a ɲɔgɔnnaw de. Alhamdulillah, an ma fara ɲɔgɔn na, an b'i fo. I bolo don ka baaraba minnu fɔ n ye, a ti kɛ ni musakaw tɛ, a ti kɛ f'i k'i bolo dɔ i kun. Yala a ka musakaw bi bɔ niveau jumɛn na? Dɔ de jɔlen don ni aw ye wa? Ou bien aw bɛ musaka sɔrɔ cogo di walasa a bɛ se ka baara ninnu kɛ? Ni mɔgɔ ko i bi jamana dɛmɛ, an y'o de fɔ, i kan ka min kɛ i b'o de kɛ. Bi bi in na association in tɔndenw yɛrɛ de jɔlen bɛ ni u yɛrɛ ye. Olu de b'u ka warininw bɔ u kunna, olu de b'u ka musakaninw bɛɛ kɛ u yɛrɛ ye. O la mais an labɛnnen don ka se ka partenaires ɲini, an labɛnnen don ka se ONG ma, an labɛnnen don ka se ministères ma, an labɛnnen don ka se mairies ma. An y'a démarches daminɛ ka ban. Mais ko ye dɔɔnin de. Ayiwa. Ne ka min fɔ pour que baro kana janya. Welelikan jumɛn bɛ i bolo ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na? Welelikan min bɛ n bolo n ye min fɔ n bɛ segin o de kan. An bɛ yɔrɔ min na Mali mago bɛ a den bɛɛ de la. Jamana in ye anw de ta ye. Ni mɔgɔ min ye chance sɔrɔ minnu voyagera dɔɔnin, minnu ye jamana wɛrɛw kɛ, hali yɔrɔ janw tɛ. N'i sera an dafɛ jamana dɔw la bi bi in na, Ghana ninnu b'a la. Bon, Sénégalais ninnu, an bɛ se k'a fɔ ninnu bɛɛ bɛ ka sira dɔw ta bi. Alhamdulillah. An tɛna se tubabu jamana ma, an bɛna fɔ n k'olu ye tubabuw de. Olu b'a ɲɛtaga siraw ta. Mais jamana dɔ filɛ nin ye yɔrɔ in nɔ, Paul Kagame ka jamana ye Rwanda. Rwanda. An bɛɛ y'a tɔgɔ mɛn. Mɔgɔ caman ye Rwanda tɔgɔ mɛn. U ko n'i donna Rwanda bi, Rwanda ka sani bi kosɛbɛ. Olu ka président n'a ye ɲama binnen sirada la, u y'a fɔ an ye cogo min na, a b'a ka mobili jɔ a bɛ nin ɲama, n'a ye fɛn kolon bilalen a b'a ka mobili jɔ a b'a ta a b'a bila poubelle kɔnɔ. U ko Rwanda ka sani bi kosɛbɛ kosɛbɛ. O la an bɛ min wele min da o de ye bɛɛ k'i janto, bɛɛ ka wulikajɔ kɛ, bɛɛ ka cɛsiri kɛ. An t'a fɔ k'a fɔ bi bi in na, an t'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ a k'a kɛ dɛ. Min kɛra k'a d'an ma dɛ, an k'a protéger. Hali ni taara an ka circulation ninnu na, fɛn ninnu bɛɛ kari-karilen don. Fɛnw kari-karilen don. Fɛn o fɛn bɛ dilan k'a di an ma, a si minɛ cogo man ɲi. Donc o la yanni k'a fɔ i bɛ mɔgɔw jalaki, min dira i ma, o minɛ k'a ɲɛ fɔlɔ, i ka sɔrɔ ka dɔ wɛrɛ ɲini. Alhamdulillah. Ka segin min kan toujours. Bamako bi an degunnen bɛ jinɔgɔ fɛ. An degunnen don dɛ. Dugutigilakaw, diinɛ ɲɛmɔgɔw, bɛɛ ka wuli ka jɔ bi ka fara ɲɔgɔn kan. An ka fossé dingɛ ninnu ka se ka lakana, ni min labɔra o ka protéger. O de y'an ka kuma laban ye. Alhamdulillah. An b'i fo k'i barikada. A kan bɛ waati wɛrɛ.